nga swak pang breakfast sa mga chikiting sayron. Mga residente sa Nangkaan Matina Crossing ang bisitahon sa tong sugod bahay team. Sa News Patrol, Cebu Pacific gihatagan og lugway sa mga pasahero aron mahatag ang ilang ginapangayong 1 ka milyon nga compensation. Duha ka sakop sa Pichenko Robbery Group nga gipatay kagahapon, posibleng gihipos rasab sa mga naagrabyado sumala sa PNP. Ug mga produkto sa Davao del Norte gipasigarbo sa ilang Kadagayaan Festival. Mga kapamilya, June 27, 2013, alas 6:19 sa buntag Philippine Standard Time, bangon-bangon na. Ug dungan natong sugato ng adlaw Huwebes, sugusa ka, Bay Buntag, Mindanao. Medyo tugnaw gid ang atong adlaw Coronel, gani sa gawas wala tay makita nga adlaw dinha. Mapanganuro na ato ang kuan. Pero so far, hinahinay na pod nga ning hayag ang ato ang palibot. Siyempre, di pa nato makita ang adlaw, no? Kay sayo pa kayo sa buntag sa. O sa karon mga kapamilya, walay mga major nga weather disturbances din sa Philippine Area of Responsibility, walay mga tropical cyclone, pero dunay namataan nga low pressure area. Base kini sa latest weather bulletin sa Pag-asa nga dunay LPA nga na-estimate diha sa 400 kilometers east of Surigao City nga naka-embed na siya along with the intertropical convergence zone affecting the eastern Visayas and Mindanao. Usa mga kapamilya nga dili na ta matingala kung medyo mapanganoro ng ato ang kalangitan unyang karong buntaga hangtod unyang hapon ug hangtod unyang gabi tungod kay na LPA din hidapit sa Mindanao nga naka-embed sa ITCZ. Samtang good news sab mga kapamilya, nakita sa British Bank Standard Chartered ang ekonomiya sa Pilipinas isip balance tungod sa taas nga domestic consumption o investment. O gani sa research nga gihimo niadtong June 17, nakitaan nga naay potential ang piso nga mobalik sa iyang dako nga kantidad sa 2015. Ug kung mas daghan ang successful high quality bids, nakita sab nga mas mutaas pa ang mga infrastructure projects up to $5 to $6 billion ug ang investment sa GDP gila umang mutaas sa tulo ka tuig ug mutaas sab ang mga foreign investors ug export growth sa nasud. Okay mga kapamilya, good news kay kana sa atong ekonomiya nga unta nga kining good news sa atong ekonomiya unta nga mabati sab kini sa mga Pilipino labi na sa mga Dabawenyo. Labi na Coronel nga halos kada semana gyud nagay pagtaas sa presyo sa gasolina, hinaut unta sabay pud unta na sa ato ang pagnindot sa atong ekonomiya. Okay. Siyempre para sa mga parents out there, do na ba mo mga anak nga kaslunon o kaya mga newlywed? Ug unsa bay dapat nato treatment sa ilaha? Atong sayron kana sa segment sa Rated PG. Na natong mga Pinoy ang extended family tungod sa atong strong family ties. Busa dili na bag-o sa ato ang makakita og mga magtiayon nga duna pa sa poder sa ilang mga ginikanan. Sa kultura manggod sa Pilipino no wala gid nato na gina-problematize traditionally nga kung maminyo ka kinahanglan maglahi na ang anak. In fact, I guess nakadungog ta og mga cases na kung asa
And we also have relatives na kung asa ang mga ginikanan mismo dili nila gusto mo hawa ang ilang mga anak sa ilahang poder. Si Nanay Virginia Victorino, nagpuyo gihapon sa iyang poder ang iyang anak, apil na sa mga asawa ni ini for 8 years. Sila yung magluto, nya og na masakit ka, na sila mo tabang sa imo. Nya mas advantage gyud kay naagi masugo-sugo gyud unsay naay mga emergency na mahitabo ka ana. Apan tungod kay managlahi og interes no nagyoy posibilidad nga magkabikil o di magkasinabtanay sulod sa panimalay. Aron malikayan kini, una, kinahanglan nga irespeto sa mga ginikanan ang privacy sa bagong magtiayon, ilabi na kay naga-adjust pa kini sa kaminyoon. Kinahanglan sab nga dili mag-apil-apil sa ilang problema ug pasagdaan sila nga masulbad kini. Mas maayo sab nga i-maintain ang maayong komunikasyon sa neutral nga paagi o way ginadapigan. Economically and socially, i-consider man gyud nimo ang ubang membro sa pamilya nga naapod na imong kauban sa panimalay. Maupod na siya ang dili kaayo pod maayo nga side sa extended family sa contemporary nga panahon. Apan alang sa mga eksperto, mas maayo nga mulahi ang magtiayon sa ilang mga pamilya mintras sayo pa aron nga makatindog sila sa ilang kaugalingon. Alang sa Rated PG, ako si Marjorie Dalipe.